Reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira igitondo cyiza cy'umugisha cy'itariki ya 20 z'Ukuboza umwaka wa 2025. Ndagira ngo twongere dusimbukire rero i New York muri Amerika, ahari hateraniye inama y'igitaraganya yongeye kwiga ku kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, ndetse n'inyeshyamba za M23 muri rusange, aho abayobozi batandukanye bahagarariye ibihugu muri uyu muryango w'abibumbye bagarutse kuri byinshi ndetse bakagira n'ibyifuzo bashyira hanze bitari bitoya, kandi bishobora kuza kubangamira izi nyeshyamba za M23 ku rwego rwo hejuru. Nyemera rero ugiye kubana nanjye unyemerere uze kunsigira igitekerezo cyawe muri commentaire, ubundi wakora like, kandi ubaye ari bwo bwa mbere ugeza reka tuguzaye ntugende udakoze sabone cyangwa subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho gatanu ku kandi. Nkwibutsa yuko wadusanga no kuri WhatsApp channel aho tugenda turambika video zacu. WhatsApp channel muyisanga muri description y'iki kiganiro ahagana hasi munsi ya titire. Ntatindiganyije rero reka dutangire gutya. Appuyer les efforts actuels du président Trump pour ouvrir la voie à la paix dans la région. Malheureusement, les négociations sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO, une fois de plus, ont été perturbées par les efforts du M23 et du Rwanda visant à saboter un processus de paix viable. Lors des négociations, nous avons envisagé d'autres changements apportés au mandat de sorte à faciliter la mise en œuvre du cadre de Doha. Malheureusement, l'avancée du M23 sur Uvira avec l'appui des forces de défense rwandaises et contrairement aux obligations souscrites par le M23 dans le cadre de Doha, ont rendu ces changements impossibles. L'engagement pris par le M23 à se retirer de la ville d'Uvira ne suffit pas. Le M23 doit immédiatement se retirer à 75 km au moins d'Uvira et doit se conformer à la totalité de ses obligations conformément à l'accord cadre. Nous condamnons catégoriquement l'avancée du M23 dans Uvira et au-delà, ainsi que le soutien du Rwanda au M23 en violation de ses obligations en vertu des accords de Washington. Les États-Unis restent profondément attachés aux accords de Washington et à leurs promesses de paix et de prospérité pour l'Est de la RDC et pour appuyer les efforts dans le cadre du processus de Doha. Nous comptons sur un plein respect par les parties des deux accords. Si le M23 et le Rwanda font le choix de respecter leurs engagements, la MONUSCO, grâce à ce mandat, pourra appuyer la mise en œuvre des deux processus. La mission est prête à apporter un soutien logistique. N'uhagarariye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kanama k'umuryango w'abibumbye rero, uwo mugore mubonye aho mu byemezo biremereye Amerika yafatiye inyeshyamba za M23 basabwe gusubira inyuma nibura ahatarenze kilometero 75. Izo ni kilometero nibura zishobora gutuma ava muri Uvira. Izi nyeshyamba za RDF na M23 bashobora kuva muri Uvira bakazamuka bakagera mu bice bya za Kamanyora ruguru iyo urugamba rwaje rutangirira. Icyo ni kimwe mu byagarutsweho, ariko nanone ukaba wavuga ati gusubira inyuma bakagera Kamanyora byo byaba bisobanuye iki? Ese barabyemera? Ese baraza kubikora? Kuko ejo bundi mwabonye filime bakinnye ibona Al Jazeera bagakina filime ya live ngo basohotse muri Uvira, ariko kumbi nta hantu bagiye ndetse nta na santimetero imwe barekuye. Ibi byose ko babemere babasabye gusubira inyuma muri Kamanyora aho baraza kubyemera. Ejo mu masaha y'igicamunsi nibwo twabagejejeho ijambo ryavuzwe n'umugabo witwa Kwikiri Wiringoma, muramwibuka. Abari kuri WhatsApp channel ako ka video narakabahaye, arimo aravuga ati ntituzigera tuva muri Uvira, ntituzigera tuhava, ngo hakiri ingegera z'abazarendo, ngo hakiri ingegera ngo z'abarundi, ngo ingegera z'aba FARDC. Iryo jambo njyango mwararyumvise abivuga bisubiramo kenshi ati jamais tuzigera turekura Uvira. Ubu rero barasabwa noneho kuyivamo bakagenda kilometero 75 bagasubira inyuma iyo baje baturuka. Ese ibi byo biraza kwemerwa? Ese ibi biraza gukorwa? Nyuma y'uko bakinnye filime mwabonye y'uko ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo buhagarariwe na Jean-Jacques Purusi bwahise bushyira hanze itangazo rinyumoza kandi rihamya y'uko batigeze bava muri Uvira, ahubwo ari ibintu bafindafinze bagashyira aho ngaho. Byinshi bagarutseho ntashaka kugarukaho. Kimwe rero ni icyo ngicyo, kuba babisabwe ni kimwe, ariko kuba byashyirwa mu bikorwa byo nabyo ni ikindi. Ese mu gihe byaba bikozwe byaba bigaragaza iki?
kurekura Uvira kwabo bakemera kuyirekura bagasubira inyuma kilometero 75, urumva ni nko gusubira mu mujyi wa Bukavu. Kuva Kamanyola ujya Bukavu no kuva Kamanyola uza Uvira niho, kuva Kamanyola ujya Bukavu haba ariho hafi cyane pari raporo yo kuva Kamanyola umanuka ujya Uvira. Uvira no vango baba bayitaye mu ntera ya kure cyane rwose kuri bishoboka, ariko nanone kurekura bakemera kuva muri Uvira mu gihe kuko bazaramuka bavuye muri Uvira nk'uko babisabwe. N'ubundi gutakaza Uvira kwabo nicyo cya gihombo, bizaba bingana nk'uko n'ubundi no kuba barekura na Bukavu bizahita byerekana yuko bishoboka, kuba Goma bayirekura bizashoboka. Uvira niryo zingiro ry'urugamba rwabo, Uvira niho ruzingi, niryo pfundo, Uvira niryo pfundo ry'inzozi zabo. Kutayifata kwabo rero nicyo cya kibazo gikomeye. Ni mu gihe amagambo aremereye kandi akomeje kumvikana hagati y'ibihugu byombi, hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kuko uyu mwanya wa none Uvira kuba inyeshyamba za RDF na M23 bayirimo ni igiteza intambara ndetse n'umwuka w'amahane hagati y'u Rwanda n'u Burundi kurenza uko inyeshyamba za M23 zihanganye na Kongo. Icyo sinzi niba abantu bacyumva neza. Gufatwa kwa Uvira ni ibyago by'intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi, pari raporo yuko byaba ari amahane hagati y'inyeshyamba za M23 n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko Uvira ifite ikisobanuye kinini kandi utabona uko usobanura ku rugero rwa nyarwo ivuze ku gihugu cy'u Burundi. Ejo nibwo mwumvise ko Perezida Nevo wa Burundi yabwiye ingabo ati muryamira amajanja, uzadutera atazaheruka atangiza iyo ntambara ariko ntazamenya ukuntu azayisoza. Atahirwa azabasenga iyo dusenga, ati kuko naba atayisenga ataho hazahahura n'ibibazo cyane. Ayo ni amagambo rero ameze nka nyirantarengwa ndetse na harenga nkomene cyangwa umurongo utukura ibi bihugu byombi birimo biragenda bica, aho kimwe kirimo kiragenda gicira amarenga ikindi yuko cyiteguye isaha n'isaha yuko bahangana bakarwana. Ubwo rero tukaba twakwitegura yuko kugira ngo intambara y'u Burundi n'u Rwanda ihagarare, nuko izi nyeshyamba za RDF zigomba kurekura umujyi wa Uvira. Uvira rero ngibyo umuryango w'abibumbye wongera gutangaza ibi ngibi. Mumenye yuko izi ni tansiyo za nyuma ziri gutangwa, izi ni impuruza za nyuma ziheruka zirimo zirahabwa Kigali barimo barayiha impuruza za nyuma mbere yuko ibihano byisukiranya bimeze nk'imvura. Kandi ibi bihano nibiza abantu banjye simbabeshye, ni ibihano bizaba biremereye, ni ibihano bizaba biri ku rwego rwo hejuru ku buryo nibigera ku muturage we bizamutsikamira hahandi byo kumuheza umwuka wa burundu. Mwajyaga murira ngo ibiciro ngo birazamuka ngo ama essence ngagera atenga ingendo, bazabakanda ku rwego rwo hejuru handi bazabakanda n'umwuka wa nyuma ugasigara wenda gushiramo. Abavugaga ngo barazirika imikanda ngo bararyama badasinzira, ntago noneho nzi urugero bizageraho. Reka mbashimire, komeze kugubwa neza. This video is not default to promote any terrorist, violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.